Batas ng Bayan. Unsay pwede ikaso sa clown or magician nga unta among i-hire nga mohatag og serbisyo karong hinapos sa bulan sa Agosto, pero because sa serious matter wala na dayon ang party. Gibaharan mi nga ilaming i-post nga bogus kuno kung di na ako sila bayran. Sayo sa July amo na silang gipahibalo para makadawat pa sila laing client mentras sayo pa. Sa ilang buhaton attorney. Kuan ng bell no kanang Pulaton lang. Di na sila mabalaka dayon anyway ihipos lang ang tanan nga mga kamatuoran nga ilahan nang gi-rescind or ilahan nang gi-cancel no ang ilahang kontrata with the magician no. Gibuhat naman nila ang gikinahanglan nga prudence ang kanabang pagmabinantayon ba para nga layo pagani ang panghitabo makapangita naglaing customers or laing kliyente ang mao nga magician no. Gawas pud ana if ever mahitabo nga do na sila i-post sa social media dayon dili ni tinuod tungod kay dili man gid sila tinuod nga bogus customer no. Pwede silang mag-file og kaso unya nga cyber libel batok ani nga magician no? Pero I suggest dako na siya nga buluhaton, dako na siya nga problema, layo pa man pud ang Agosto. I suggest nga mag-sit down conference og labing maayo nga maplastar mapasabot sa ilaha ang maong hinungdan ngano nga makanselar ang event nga unta didto mo provide og services ang mga magician no. Kung gikinahanglan nga dunay compensation no kanang kinahanglan nga kung gikinahanglan nga dunay damages nga iuli or mabayaran ba ka tungod kay nakaangkon og damages ang mao nga kakontrata ninyo, pwede ninyong sabutan para nga matawo na tog ma-recoup no, para nga maulian siya kung naa man gani mga damages nga nagresulta sa mong cancellation. Pero para nako tungod kay gihimo ninyo ang gikinahanglan nga prudence, gikinahanglan nga pagmabinantayon sa wala pa ang inyong event, wala mo angayan nga problemahon diyang dapita. Og kung ugaling dunay paghimuon ni siya nga mga moves pinagi pagpo social media, pwede mo mag-file og kaso nga cyber libel niya saya. Mahitabo, mabalihan na noon sila no. Yeah, walay kamatuoran.